بونسوار à tous مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم اللي تعودتوا عليها دقيقة للتوظيف المقترحة من طرف One to One Recruitment. في الحلقة تاعنا تاع اليوم donc je vais vous parler d'une question que moi autant que recruteur chez One to One Recrutement je pose très souvent aux candidats. اليوم راح نحكيو على سؤال أنا شخصيا comme recruteur نطرحو بزاف les candidats اللي يجوزوا عندنا entretien. Ou la question هي pourquoi je vous choisis et je ne choisis pas un autre candidat. لماذا سأختارك أنت وما نختارش un candidat واحد آخر. باش يكون في علمكم quand vous allez passer un entretien, vous ne serez pas les seuls sur ce poste. كي راح تجوز مقابلة عمل لازم دائما يكون في بالك بلي ما راحش تكون وحدك لهذا المنصب، راح تكونوا بالك 3 بالك 4 حتى 10 مترشح لنفس المنصب. دونك انا كريكروتور جو بوز سيت كيستيون باش تفهموا وعلاش لي ريكروتور بوز سوفون سيت كيستيون. يسقسيوكم هذا السؤال باش يعرفوا اسكو فهمتوا معايير أولويات هذا المنصب. Si vous avez compris les critères prioritaires de ce poste. هنا كي راح انت vous allez répondre à cette question. Premièrement, vous allez mettre en avant vos compétences et les relier aux tâches et missions du poste. كي راح تتحدث على المهارات ديالك راح دائما تربطهم بالمهام اللي راح تقوم به في هذا المنصب. ثانيا le deuxième point qui est très important, le recruteur qui s'explique هذا السؤال en fait il est en train de vous donner une carte blanche. راح يعطيك ورقة بيضاء باش تتحدث نتايا على المنصب وعلى المهارات تاعك. هنا vous devez profiter de cette question pour mettre en avant un point fort que vous allez apporter à l'entreprise. راح تستفيد من هذا السؤال باش تبين مهارة ولا قدرات لديك راح تضيفها لهذه المؤسسة. Et troisièmement, il ne faut jamais vous comparer à un collègue ou là à un candidat qui quand vous répondez à cette question. كي راح تجاوب على هذا السؤال ما لازمش تقارن نفسك بزميلك ولا تقارن نفسك بمترشح آخر. Parce que si vous allez vous comparer en fait هنايا vous allez dénigrer vos anciens collègues ولا مترشحين واحد آخرين وهاد la qualité elle n'est pas très appréciée. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ne jamais vous comparer, au contraire, mettez en avant vos compétences et toujours les relier aux missions de ce poste. باش هكذا le recruteur il va comprendre que vous avez postulé pour ce poste, que vous avez lu les tâches et que vous êtes capable d'occuper ce poste-là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. نتمنوا أننا فدناكم. Si vous êtes actuellement en recherche active, راكو تحوسوا على منصب عمل, je vous invite à visiter notre site one2one.dz اللي راح تلقاو فيه الكثير من العروض العمل. شكرا على المتابعة، مع السلامة.